ભક્તોની ભારે ભીડ વચ્ચે સુવિધાઓના અભાવે હોબાળો, ભાજપ અને કોંગ્રેસે સરકાર પર કર્યા આકરા પ્રહારો. કેરળના સુપ્રસિદ્ધ શબરીમાલા મંદિરમાં વાર્ષિક મંડળ મકર વિલક્કુ તીર્થયાત્રાના પ્રારંભ સાથે જ વ્યવસ્થાપનને લઈને વિવાદો શરૂ થયા છે. શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ વચ્ચે રાજ્યની ડાબેરી લોકતાંત્રિક મોરચા સરકાર પર ગંભીર ગેરવહીવટ અને આયોજનના અભાવના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સરકારની આકરી ટીકા કરતા દાવો કર્યો છે કે પ્રશાસનની નિષ્ફળતાને કારણે શ્રદ્ધાળુઓને અસહ્ય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ બની છે કે અપૂરતી સુવિધાઓથી કંટાળીને અનેક ભક્તો ભગવાન અયપ્પાના દર્શન કર્યા વિના જ પરત ફરવા મજબૂર બન્યા છે. આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ કે સુરેન્દ્રને રાજ્ય સરકાર પર શબરીમાલાના પવિત્રતા અને વ્યવસ્થાને નષ્ટ કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કલાકો સુધી કતારમાં ઉભેલા નાના બાળકો અને વૃદ્ધો માટે પીવાના પાણી જેવી પાયાની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ નથી. શ્રદ્ધાળુઓને દર્શન માટે 12 થી 13 કલાક સુધી રાહ જોવી પડે છે, જે તંત્રની નિષ્ફળતા સાબિત કરે છે. માત્ર ભાજપ જ નહીં, પરંતુ કોંગ્રેસ અને અખિલ ભારતીય અયપ્પા સેવા સંગમે પણ ત્રાવણકોર દેવસ્વમ બોર્ડની કામગીરી સામે સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને ભીડ નિયંત્રણમાં સત્તાધીશો સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા હોવાનો સૂર વ્યક્ત કર્યો છે. બીજી તરફ તમામ વિવાદો વચ્ચે મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે, જે યાત્રાના પ્રથમ 2 દિવસમાં જ 1.5 લાખથી વધુ ભાવિકોએ દર્શન કર્યા હતા. વધતી જતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને દેવસ્વમ બોર્ડે તાત્કાલિક ધોરણે સ્પોટ બુકિંગ મર્યાદિત કરવા જેવા પગલાં લીધા છે અને વ્યવસ્થા જાળવવા કેન્દ્રીય દળોની મદદ માંગી છે. જોકે વિરોધ પક્ષોએ સરકારના બચાવને ફગાવી દેતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આટલા મોટા પાયે યોજાતી યાત્રા માટે મહિનાઓ અગાઉથી જ પૂરતી તૈયારીઓ થવી જોઈતી હતી, જેમાં સરકાર ઊણી ઉતરી છે. ശബരിമലയിൽ സന്നിധാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് യാതൊരു സൗകര്യവുമില്ല. ഭക്തജന തിരക്ക് കണ്ട് പകച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശബരിമല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക? തിരക്ക് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ശബരിമലയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം. ശബരിമലയെ ഭക്തന്മാർ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആചാരത്തെ തകർത്തു, കട്ടളയും ദ്വാരപാലകരും സ്വർണവും മോഷ്ടിച്ചു. ഇപ്പം കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാതെ, വിരിവെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഭക്തജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് തൊഴാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാർത്ത അതാ. തൊഴാൻ പറ്റാതെ പന്തളത്ത് പോയിട്ട് തൊഴുകയാണ്. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ശബരിമലയിൽ തൊഴാൻ 41 ദിവസം വ്രതം എടുത്തു വന്നിട്ട് ശബരിമലയിൽ തൊഴാൻ പറ്റാതെ പന്തളത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അതുകൊണ്ട് അഴിമതി നടത്തുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ എതിർക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അഴിമതി നടത്തുന്ന ദേവസ്വത്തിനെതിരായി ഒപ്പുശേഖരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഴിമതി നടത്തുന്ന ദേവസ്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പുശേഖരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒപ്പുശേഖരണം വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കൂട്ടത്തോടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഈ ഒപ്പുശേഖരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവാണ്. അപ്പം ശബരിമലയെ ഒരിക്കൽ കൂടെ തകർക്കുന്ന, ശബരിമലയിൽ യാതൊരു സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുക്കാത്ത, അയ്യപ്പന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന, അയ്യപ്പനെ, ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന, കാരണം ധർമ്മശാസ്താവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അയ്യപ്പന്മാരാണ്. ആ അയ്യപ്പന്മാരെ അങ്ങോട്ട് കടത്താതെ, അയ്യപ്പന്മാർക്ക് അവിടെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സർക്കാരായി തരം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ എന്ന് അതിശക്തമായ